अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 3 देखेंगे। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक ये कहना चाहेंगे कि इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा केयरफुली देखिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए और इसमें जो छोटी छोटी बातें जो बताई जा रही है वो MPSC UPSC के हिसाब से हैं, तो उसको नोट भी करते चलिए आप लोग। कैसा है देखिए, जो सिलेबस चेंज हुआ है तो वो MPSC UPSC के सिलेबस के को देखते हुए ही 11th-12th का सिलेबस चेंज किया गया है। तो अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, तो ये इंशाल्लाह ताला आपको आगे MPSC UPSC की तैयारी में बहुत ज़्यादा मददगार, हेल्पफुल साबित होंगी। ठीक है, चलिए आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में जो हमने मालूमात हासिल की थी वो थी 1972 में। 1972 में क्या हुआ था कि सबसे पहले जो माहौलियाती ज़वाल हो रहा है इसको बैनुल अक़वामी एजेंडे में शामिल किया गया था और अक़वाम मुत्तहिदा के ज़रिए 1972 में स्टॉकहोम में एक ब्रंटलैंड कमीशन कायम की गई थी। और इस कमीशन की जो सदर थी वो नॉर्वे की एक्स प्राइम मिनिस्टर ग्रो हरलम ब्रंटलैंड थी। और इस कमीशन की जो मेन थीम थी कि अवर कॉमन फ्यूचर, ये देखिए, ये याद रखिए, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, अवर कॉमन फ्यूचर ये थीम। और जो थी उनकी सदर, उनका नाम भी याद रखिए। तो इस कमीशन ने जो है अपनी जो रिपोर्ट शाये की थी वो 1987 में। और इस कमीशन ने सबसे पहले, इस कमीशन की जो ख़ास खूबी ये रही कि इन्होंने पायदार तरक्की के नज़रिए को एकदम जदीद तरीके से पेश किया। और इस कमीशन के रिपोर्ट पेश करने के बाद सारी दुनिया की तवज्जो इस तरफ गई कि हाँ, माहौलियात का ज़वाल हो रहा है, हमें इसकी रोकथाम करनी चाहिए और अगर हम ये नहीं करेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा ख़राब असरात आज नहीं तो कल हम पर होने वाले हैं। ठीक है, तो अब ये ब्रंटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने एक रियो अर्थ समिट 1992 में इसको मुनक़्क़द किया था। रियो में हुई थी, ये कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये किसके ज़रिए से हुई थी? अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में इसे रखा गया। और ये जो हो रहा था, जो इसमें जो रखे कि इनका जो मेन, इसका जो मकसद था माहौलियात और तरक्की, इसका पूरा ये करना कि देखना कि ये किस तरह से हो सकता है। और इसमें ये भी एक था कि ब्रंटलैंड कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश की है उसका भी जायज़ा लिया जा सके। ये भी इसका मकसद था कि ब्रंटलैंड कमीशन ने जो दिया था कि कहा था कि इस तरह के हालात है, तो उसको भी देखना, ये इस कमीशन का मकसद रहा था। ठीक है, तो अब ये जो कमीशन जो रखा गया था रियो 1992 का, तो अब इसको जो इनका जो मेन मकसद था वो वाला ये था कि समाजी माशी तरक्की की हिमायत करना और माहौलियात में होने वाली जो तबाहकारियाँ हैं उनको रोकना और उन पर पाबंदी लगाना, ये भी इसका मकसद रहा था। ठीक है, तो ये ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इसके तरफ ये पहली एक अच्छी मुनज़्ज़म कोशिश हुई थी अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से। और ये जो कॉन्फ्रेंस थी वो थी रियो 1992 कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब इसमें जो मकासद जो रखे गए थे, देखिए ये यहाँ पर भी बता दिया वाला है कि समाजी माशी तरक्की की हिमायत करना, माहौलियात में होने वाली तबाहकारियों को रोकना, ये वाले मकासद थे ये रियो जो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसके। ठीक है, और नंबर 3 था कि तरक्की पजीर ममालिक और सनती ममालिक को शिराकत दार बनाना, यानी दोनों को पार्टनर बनाना, यानी जो तरक्की कर रहे हैं वो ममालिक और जो सनती ममालिक है जहाँ पर इंडस्ट्रीज़ वगैरह ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों को एकजा करना और उन दोनों की मदद से तमाम इंसानों के अच्छे मुस्तकबिल की ज़मानत दी जा सके, ऐसी कोशिश करना। तो इस तरह का ये जो कॉन्फ्रेंस थी रियो 1992 इसमें रखा गया। और हाँ, ये रियो जेनेरो अर्थ चोटी कॉन्फ्रेंस को ही रियो चोटी कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है, यानी कि इसके दो नाम हैं। अब इसमें जो एक एजेंडा रखा गया था, ये जो रियो जेनेरो अर्थ चोटी कॉन्फ्रेंस या रियो चोटी कॉन्फ्रेंस 1992 जो थी, इसमें एक ये एजेंडा रखा गया था कि 21वीं सदी तक, 21st सेंचुरी तक की क्या करना है
ان کا تھا ایجنڈا 21۔ ایجنڈا 21 میں یہ رکھا تھا مقصد کہ اس میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں گے، اب یہ سب مل کر سوچیں گے کہ 21ویں صدی 21 سینچری کیسی ہو، اور وہ کیسی ہو یہ کوشچن تھا۔ اور اس کا یہ سوچا تھا ان لوگوں نے کہ یہ ایسی رہنا چاہیے، یعنی کہ فیوچر، جیسے دیکھیے ہم لوگ پلاننگ کرتے ہیں کہ فیوچر کیسا ہو۔ آج ہم نے 12th میں ہیں، ہم آگے کا سوچتے ہیں کہ آگے ہم کیا کریں گے، 12th کے بعد BA کریں گے، اس کے بعد MPSC کریں گے۔ جس طرح سے ہم یہ آگے کی پلاننگ کرتے ہیں، ویسے ہی یہ جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں بھی ایک پلاننگ کی گئی تھی کہ ہم کو یہ ماحولیات کو بچانا ہے، پائیدار ترقی کرنی ہے، تو اس کے لیے سامنے ہمارے ایک مقصد ہونا چاہیے کہ وہ کیسا ہو۔ اگر ہم مقصد رکھیں گے تو پھر ہم اس کے لیے اس حساب سے کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم کو کامیابی ملے گی، ٹھیک ہے۔ اگر ہم مقصد ہی نہیں رکھیں تو پھر کیا ہوگا، وہ بے مقصد کا ہو جائے گا اور بھٹک جائیں گے۔ تو اس طرح سے یہاں پر بھی ایک رکھا گیا تھا کہ ایجنڈا 21، یہ کہاں کا ہے یہ یاد رکھیے، ریو 1992 جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں ایجنڈا 21 رکھا گیا تھا، اور اس کا مین مقصد تھا کہ 21ویں صدی 21 سینچری کیسی ہو۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے، اور یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیے کہ آگے آپ کے لیے یہ کام کی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ جو یہ کانفرنس ہوئی، تو اس کا ایک دیکھیے یہ والا یہاں پر دیا والا ہے، اس کا شارٹ فارم بھی ہے، دا یونائٹیڈ نیشن کانفرنس آن انوائرمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ۔ اس کو شارٹ فارم میں بولا جاتا ہے UNCED، ریو ارتھ سمٹ۔ یہ آپ کو یہ بھی کوشچن آ سکتا ہے کہ اس کا فل فارم بتائیے، یا پھر یہ آ سکتا ہے کہ یہ فل فارم ہے، آپ اس کا شارٹ فارم بتائیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمارا اسٹیپ بائی اسٹیپ پائیدار ترقی کی طرف ہم لوگ اس نظریے کو آگے بڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں، جو شروع ہوا تھا بہت پہلے سے، اور یہ ابھی ہم لوگ کہاں پر آگے ہیں، 1972، 1987، اور اس کے بعد 1992۔ اب آگے آگے کیا ہو رہا ہے، آگے کے بارے میں ہم کو دیکھنا ہے کہ آگے یہ ہوا کہ یہ جو ریو جینیرو اور چوٹی کانفرنس ہوئی تھی، اس کے بعد جوہانسبرگ میں ارتھ چوٹی کانفرنس 2002 یہ منعقد کی گئی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو ارتھ چوٹی کانفرنس ہوئی تھی تو اس کا کیا مقصد تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ جو حکومت کے جو ذمہ دار ہیں، ٹھیک ہے، جو حکومت کے جو ذمہ دار ہیں وہ لوگ، پھر اس کے بعد بزنس مین، پھر اس کے بعد جو ہے الگ الگ جو ہوتے ہیں این جی او مینس نان گورنمنٹل آرگنائزیشن، جن کو ہے نا سرکاری امداد نہیں رہتی، یہ اپنے طور پر اپنے خود کے فائننس کے ساتھ یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی مدد لینا، اور ان کی مدد کے ساتھ ان کو یکجا کرنا، اور ان کو پائیدار ترقی کی اہمیت سمجھانا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے کیسا یہ ہے، اس کے بارے میں دیکھیے ہم یہ آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تو ان کو کس طرح سے ان کو یکجا کریں گے، تو آپ یہ تھوڑا سا ایک سمجھیے کہ یہ کیسا تھا کہ جو ابھی یہ جو 2002 میں جو کانفرنس ہو رہی ہے، یہ کہاں پر ہو رہی ہے، جوہانسبرگ میں۔ اور اس میں جو سب سے پہلے جو چیز رکھی گئی ہے وہ یہ رکھی گئی تھی کہ عوامی بیداری کرنا، یعنی لوگوں کو یہ بیداری آنا ان میں کہ ماحولیات کیا ہے، ترقی کے ساتھ اگر ہم کو تال میل کرنا ہے، ماحولیات کو اگر ہمیں بچانا ہے، تو اس میں سب سے پہلے جو لوگ جو رہتے ہیں، عوام جو ہے، ان کو بھی اس کے بارے میں اویئرنیس ہو، یعنی کہ یہ لوگ اگر اویئر ہو جائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آٹومیٹک خود جو ہے یہ تمام چیزیں ان کا روک تھام ہو سکے گا۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس میں سب سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ عوامی بیداری ہونا چاہیے کہ اپنی دنیا کو، اپنے ماحول کو ہمیں بچانا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ چیز رکھی تھی کہ جو بھی ہے حکومت کے ذمہ دار، ابھی اگر ہم کو کوئی بھی بڑے لیول پر جب کام کرنا ہوتا ہے، ہاں، جب بڑے لیول پر جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو یہ عام لوگ یا کوئی بھی ایسے ہی نہیں کر سکتے، یعنی کہ اب یہ کون سا کام چل رہا ہے، یہ صرف علاقائی سطح پر نہیں ہے، یہ ریاستی سطح پر نہیں ہے، بلکہ یہ انٹرنیشنل لیول پر ہے، یعنی کہ بین الاقوامی سطح پر ہے۔ تو اب ہر ملک کے جو بھی ذمہ دار رہیں گے، حکومت کے جو ذمہ دار رہتے ہیں، ان کے پاس کیا ہوتا ہے، پاور ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کوئی بھی ایکشن لے سکتے ہیں، اور اس کو عمل میں بھی لا سکتے ہیں اور لاگو کروا سکتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا ہے، دیکھیے کہ یہ جو کورونا کا چل رہا ہے، تو یہ کورونا میں کیا ہوا ہے، ہمارے پاس جو لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا اتنے دن، پوری ایک جو تھا کہ تمام چیزیں رک گئی تھی،
कोई बाहर नहीं जा सकता, कहीं शॉपिंग नहीं, कुछ नहीं, इस तमाम चीज़ों को रोक दिया था। ये हम या आप कहते तो ये पॉसिबल था क्या? नहीं। बल्कि ये किसकी जानिब से हुआ? ये हुआ था हुकूमत की जानिब से। उनके जो पावर्स है उसके ज़रिए से हुआ था, ये कंट्रोल किया गया था। ठीक है, तो ये होता है, ये हुकूमत होती है, क्योंकि उनके पास क्या होती है? ताकत होती है। फिर उसके बाद जो है बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो होते हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर क्या होगा? मनी, पैसा। अब उनके पास सब जब पैसा है, एक है तो पावर, दूसरी सेकंड चीज़ क्या मिल जा रही है उनके साथ? पैसा। क्योंकि कोई भी ये चीज़ करने के लिए, ये जो मीन्स कैसा है कि पैसों की ज़रूरत होती है अमल में लाने के लिए, अलग अलग चीज़ें जो करना होता है उसके लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट वन हुकूमत, सेकंड वन क्या रखा गया था कि इनको जो करना है आगे, तो जो भी है हुकूमत के ज़िम्मेदार की मदद लेना, सेकंड वन बिजनेसमैन की लेना, और उसके बाद किसकी लेने की रखी गई थी कि ये एनजीओ। ये एनजीओ क्या होते हैं? हमने अभी आपको बोला कि ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये गैर इमदादी इदारे, सरकार की तरफ से इनको कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। किसके लिए करते हैं? जो भी है सोशल काम, मुश्किलें हैं लोगों में, अगर किसी की कोई परेशानी है, गुर्बत है, बीमारी का वक्त है, सैलाब का वक्त है, ऐसे वक्त में एनजीओ वाले ज़रूरतमंद लोगों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आप तो ये इस तरह एनजीओ में आप एक तो जानते ही होंगे, सलमान खान का बीइंग ह्यूमन एनजीओ, ये वही है कि ये लोग क्या करते हैं? ज़रूरतमंदों की, जो कैंसर पेशेंट है, सलमान खान का जो एनजीओ है वो कैंसर पेशेंट वगैरह की मदद करने के लिए कायम किया गया है। तो इस तरह से ये तय हुआ कि किसकी मदद लेना है। जोहान्सबर्ग का ये जो हुआ था 2002 में हुई थी ये अर्थ छोटी कॉन्फ्रेंस। इसमें ये था कि पहले अवाम में, लोगों में अवेयरनेस लाया जाए, और उसके बाद हुकूमत के ज़िम्मेदारान, बिजनेसमैन और एनजीओज़ को एक जा करके उन्हें पायदार तरक्की की अहमियत बताई जाए। अगर इनको समझ में आ गई तो फिर क्या होगा? हुकूमत उसको अप्लाई करेगी, बिजनेसमैन भी उसको हेल्प करेंगे पैसों से, और एनजीओ जो कि रहती है अलग अलग सोसाइटी में, अलग अलग रियासतों में, तो ये लोग भी क्या करेंगी? अवाम को अवेयर करने का काम करेगी, और माहौलियात को बचाने के लिए अपने लेवल पर जो कुछ कर सकता है वो करने की ये लोग कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये जो था 2002 का जो रियो, तो इसको रियो 20 जो है, रियो एक 20 कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, वो वाली जो थी वो कब हुई थी? 2012 में। और इसको रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। यानी कि जो 2002 है उसके बाद और एक हुई है कॉन्फ्रेंस, रियो कॉन्फ्रेंस। जो पहले वाली हुई थी वो वाली नहीं, 1992 में भी एक हुई थी, लेकिन उसके बाद दोबारा से हुई थी 2012 में। और इस कॉन्फ्रेंस को एक और एक के नाम से भी पहचाना जाता है, ये मशहूर है, रियो प्लस 20। ठीक है, इनका भी मकसद वही, पायदार तरक्की। अब इसके आगे का जो है वो इंशाल्लाह ताला हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।